قبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، ننتقل بكم الآن مباشرة إلى مباني الإدارة العامة للصحة العمومية لننقل لكم وقائع المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده وزارة الصحة لتسليط الضوء على الحالة الوبائية في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا، ونسجل فيها اليوم 170 حالة جديدة كلها مخالطين. كما نسجل 13 حالة شفاء، ونأسف لحالتين وفاة رحمهم الله. وهكذا بلغ عدد المصابين منذ بداية الجائحة 2057 شخص، من بينهم 1983 مخالطين، 65 حالة مجتمعية، و9 حالات وافدة. كما بلغ عدد حالات الشفاء 373 حالة، وقد رحل 93 شخص جراء هذا الوباء. نترحم على أرواحهم جميعا ونرجو الشفاء للمرضى. أما بالنسبة للحالات النشطة فهي اليوم 1591 حالة، من بينها 1403 بدون أعراض، و180 لديهم أعراض خفيفة، ولدينا اليوم 8 حالات خطرة. أما بالنسبة للفحوصات فأجرينا منها 1191 130 منها فحص للمتابعة، و1060 فحص للتشخيص. تتوزع على النحو التالي بين الولايات: 537 في ولايات نواكشوط الثلاث، 70 في الحوض الشرقي، 43 في أدرار، 79 في العصابة، 17 في البراكنة، 33 في قرقل، 62 في قديماقة، 80 في الحوض الغربي، 4 فحوص في إنشيري، 12 في نواذيبو، 7 في تقانت، 51 فحص في ترارزة، و65 في تير الزمور. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي: 11 من كيفة، 5 من كيهيدي، 3 من سيلبابي، حالتان من النعمة، 1 من العيون، حالة 1 من الطنطان، حالتين من أكجوجة، 18 حالة من دار النعيم، 3 حالات من تيارت، 14 حالة من توجونين، 24 من القصر، 4 من السبخة، 29 من تفرق زينة، 36 من عرفات، 10 من الميناء، حالة 1 من كرمسين، حالتان من الرياض، حالتين من روسو، وحالتين من الزويلات. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par 170 cas, 170 nouveaux cas. Tous sont des cas contacts, et on a enregistré également 13 guérisons aujourd'hui, et on déplore 2 décès. Yarhamuhumullah. Ainsi, le nombre de cas a atteint depuis le début de la crise 2057 cas, dont 1983 cas contacts, 65 cas communautaires, 9 importés, et on a enregistré jusqu'ici 373 guérisons, et on déplore 93 parmi nos citoyens et parmi les hôtes de notre pays qui sont partis suite à cette
maladies. نرجو الله أن يرحمهم جميعا. Ainsi, les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1591, dont 1403 sans signe, 180 avec des symptômes légers et 8 cas en situation grave ce jour. Pour ce qui est du dépistage, on en a fait aujourd'hui 1190 tests, dont 130 tests de suivi et 1060 tests de diagnostic répartis ainsi qu'il suit entre les régions. 537 dans les 3 régions de Nouakchott, 43 en Adrer, 79 en Assaba, 17 au Brakna, 33 au Gorgol, 62 au Guidimaka, 80 au Hod Larbi, 4 d'Inchiri, 12 de Nouadhibou, 7 d'Itagan, 51 du Trerza et 65 du Tirizamou. Les nouveaux cas se répartissent comme suit: 11 cas à Kifa, 5 à Kayedi, 3 à Selibabi, 2 à Nema, 1 à Ayoun, 1 à Tintan, 2 à Gjoust, 18 à Darnaïm, 3 de Teret, 14 de Toujouni, 24 d'Iqsa, 4 de Sebkha, 29 de Tevrak Zeyne, 36 d'Aravat, 10 d'Elmina, 2 de Riyad, 1 cas de Kermessin, 2 cas de Rosso et 2 cas de Zouerat. ونختار نشير لأن عدد الحالات الموجبة اللي نسجلوها مرتفعة بمنحنى مرتفع مازال في المرحلة اللي هي، وأملنا على أن هذا الارتفاع يمكننا من التعرف على الحالات اللي قد يتشكل لديها خطر، لأن الفحص اللي عندنا فحص موجه. معناها استراتيجية الفحص اللي عندنا موجهة نوعا ما، باللي احنا نفحصوا أول بأول الناس اللي عندها أعراض، الناس المخالطة لحالات مؤكدة، وهذا يجعل على احتمال وجود حالات موجبة من بين الناس اللي نفحصوها مرتفع جدا. إذن هذه الحالات لا تمثل تواجد المرض داخل المجتمع، وإنما تمثل تواجده داخل مجموعة من الناس بالحقيقة يتمركز فيها المرض، معناها بين المخالطين للمرضى وبين الناس اللي عندها أعراض. هذا معناه أنها يتمركز فيها المرض، وبالتالي من الطبيعي نحد عدل فيها الفحوص لا يجبر نسب عالية. وهذا احنا ظاهرنا على أنه مؤشر لنجاعة استراتيجيتنا بالفحوص، لأن الفحوص تعود ما عندنا الكثير منها ولا عندنا القدرات على أن نغطوا بها جميع المواطنين، وبالتالي لا بد من نوجهوها للأشخاص اللي محتمل أن يكون عندهم إصابة. وهذا هو الدليل على نجاعة هذه الاستراتيجية، باللي تعطينا نسب عالية من الأشخاص الموجبين اللي عندهم فحص موجب. Je disais que nous avons un nombre de cas en augmentation en cette phase. On ne peut pas encore dire que c'est représentatif par rapport à la tendance de l'épidémie, parce que nous ne faisons pas de tests de dépistage systématiques à toute la population, mais notre stratégie de dépistage est orientée vers les personnes les plus susceptibles d'avoir au Covid, à savoir les personnes contacts de cas avérés ou bien les personnes symptomatiques. Nous ciblons en particulier ces groupes et il est normal que l'infection soit concentrée dans ces groupes. Et c'est ça qui fait que le nombre de cas est élevé dans nos activités de dépistage, et ça montre que notre stratégie de ciblage en matière de dépistage est une stratégie qui donne des résultats, parce qu'elle est orientée vers l'identification des personnes infectées, et donc on les cherche dans les milieux où ils peuvent être. Ça veut dire que notre stratégie nous permet de les identifier. Sur ce, je vous remercie. Wa ila ghadin, Inch'Allah.